रैसमुक ब्लकनि कैलाशनगर एडिसि विलेजनि सनखराबारि आमसायो 27 लुखुंनि टिप्रासा लकरक जरा बिसि सिनि हायरमै नोंजानाय दै लामा काहाम गोबांमानि बियालबाय जों जाला खालाय दंबायखा ताइ जबाबो खालाय फाय दङ सुजुग मानखना सावैबो फाय दङ आमसायनि एमडिसि देवजित त्रिपुरा न बाहायनो साजागाङै ककति सालायखा अ लकरक हापांसं नक ब्रुम ब्रुम दै काहाम सगिरन बागै लाख लाख रां सोबाय दङ रनाय हनिबो टिभिओ सावै दङ कक्टमारागो खनाय दङ फियाबा अ आमसायनि लकरक न ताबुगो दै काहाम रैमाया बर ताबुक ड्रेननि दै गयरेंनि दै आबरक बायनो तुकुनानि संनानि नंनानि खालायमा दंबायखा आमसायनि लकरक साक साकनि जायटक मुंबाय दैसानि दै नारना बागै कुवासना मै दंखा वातिनि मलखे हा हारपेक कुवानि दैयाव थांके गलक जागै रुमो ओइ थांबायो आमसायनि लकरकनि गोबां कुगनो फिल्टार पाइनेनि बर रां करै अ फिल्टार रैफानो दै काहामके नंनानि आबगिनो ताइयोगिया ओइनो अ दै हामियारनो नंलायदेनि नाङै दंखा आबोबाय दै हामिया मा नङै बेमारबो ओइ दंखा गोबांमा लाइ थांनाय एडिसिनि चंबारिवो आमसायनि एमडिसि नक नक थाङै बुट आवाय थानिवो बरनि काहाम हामिया जरावो सामो तंनानि कग्रमानि बुटबो कप्लाय ओंखा ताइ आमसाय योबो ताबोखे कक्तमा थाङै नाइया बाहाय दंबाय हाय हिंनो कक सिलसालायखा आमसायनि बोरैर एबा एडिसि इलेक्शन ताबुक बुटनि सिगां दावसिया हायनो हाय गोबांमा बरक फायनाय नेता फायनाय कप्लाय खलै रहके नाया उंनाय आबा हायकेनो बखा हान्तर खावै तंमानि बरगनि कगनो नतिनि कक्तमा थुंनायरनो सावै खनारखा जेसे पार्टीनो फानो बुट दसिदि मानथाके मान्याङै तंमानि कगनो सराय सराय नुगजाखा बरनि अ खादुमानि बिसिंति सामानि कग 6-7 বছর থেকে 6-7 বছর থেকে এখন তো বর্ষা সিজন এখন বৃষ্টি জল ঢুকে না জলের মধ্যে জল ঢুকলে কি না ঢুকলে কি খাইতে লাগবে যদি বৃষ্টি দিলে বৃষ্টি জল খাইতে লাগে তাহলে যদি মাটি যদি হরে যায় কুমিরতে মাটি যদি হরে যায় নাড়ি যায় তাহলে যে জল হিসে আর জল খাইতে লাগবে কিয়া করব জলের সমস্যা যে গড় নাই গড় যেনে গড় বেড়া গরিব মানুষ জল ডাইরেক্ট যদি খাইতে লাগে কোন সময় ডাইরেক্ট জল খাইতে লাগে যদি ফিল্টার থাকলে তো জল ডাইরেক্ট খাইতে লাগে না ফিল্টার ঢুকে তাহলে জল খাইব আর ফিল্টার যদি না থাকলে ডাইরেক্ট জল খাইতে লাগবে গরিব মানুষ রাস্তাঘাট বালা নাই তো গড় বেড়া গড় তো কুমো এগুন কুমোর জল খাইতে লাগে সাপ্লাই দেয় না মানুষে কত গড়ে গড়ে সাপ্লাই গড়ে গড়ে গড় বালা গড় দুয়ার বালা বুদ্ধি সে দিব করে গড় বাড়ি দুয়ার সবকিছু ঠিক থাকবে জলের প্রবলেম হতো না অনেক কিছু প্রবলেম হতো না অন বুদ্ধি সে অন প্রবলেম ওই বইরেছে ই দিলে কি না দিলে কি বুট ইগুন দিলে কি আবার বুট একজনে আয়ে আমি যদি বুট দিলে তো একজনে কয় জিতে যাইব দেবজিৎ ত্রিপুরার কাছে বুট দিছে দেবজিৎ ত্রিপুরা আয়েরে চাইও না আর আবার যদি ইলেকশন জিতলে তো ইলেকশন জিতলে তো শেষ আর মানে অসুবিধা আছে না অসুবিধা নাই এগুন কোনো চাইতো না দেবজিৎ ত্রিপুরা খোঁজ খবর নেয় না খোঁজ খবর নেলে তো জল খাইতে লাগে না নেলে এত সমস্যা কাছে হইতো না চাইলে তো সমস্যা কাছে হইতো না গড় দুয়ারও বেড়া গড় থাকতো না কি জানি কয় জলের সমস্যা হইতো না আইয়ারে চাই না তো দেখিয়ে এরম মিয়া বুট পাইছে তো বুট যদি না হইতো তাইলে কি জানি কয় আইয়ারে চাইব না চাইতো না হিসাবে হরে কথা আমি কইতে না এই ঝর্ণা থেকে আপনারা জল খাইলে রোগ হয় না রোগী হইব না হইতো না কি করতাম রোগী হইলে খাইতে লাগবে রোগী নইলে খাইতে লাগবে এখন তো অনেক পোকা মাকড় আছে মানে এদিকে তো খাইতে লাগে আমরা বাধ্য হই এমনি খাইতে লাগবে গ্রামের নাম কি সনকালাবাড়ি কত পরিবার আছে গ্রামে জানে 26-27 এর মইব এখানে সবাই জল খাইতেছে জল খাইতেছে